to grab the oxygen mask. प्लीज मेरे लिए कोशिश तो करो। मैं पता लगाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असद अली इन्फो शॉक यूट्यूब चैनल से एक नई शॉकिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आए दिन पूरी दुनिया में नई बीमारियां और वायरसेस इंसानी ज़िंदगियों को मुतासिर कर रहे हैं। कभी इबोला वायरस तो कभी स्वाइन फ्लू और कभी कोरोना वायरस की शक्ल में। मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, कोरोना वायरस की आलमी वबा से जान छूटी नहीं थी कि यूके से एक शॉकिंग खबर आई है जिसने फिर से दुनिया भर की सरकारों को हिला के रख दिया है। यूके में कोरोना वायरस की नई या मुख्तलिफ किस्म सामने आई है। दोस्तों, वायरस में म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से ये वायरस 70% ज़्यादा कंटेजियस और तेज़ी से फैल सकता है, जिसे SARS-CoV-2 या कोविड-19 न्यू वेरिएंट का नाम दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं, वायरस का नाम सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 या शॉर्ट नेम SARS-CoV-2 है, जबकि इससे होने वाली बीमारी का नाम कोरोना वायरस या कोविड-19 है। दोस्तों, सवाल ये उठते हैं कि ये न्यू वेरिएंट कितना ख़तरनाक है पुराने वायरस कोविड-19 से। क्या इस न्यू वेरिएंट पर वैक्सीन काम करेगी और वायरस ने खुद को कैसे तब्दील किया? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2020 से यूके में, लंदन और साउथ ईस्ट इंग्लैंड में कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ है और इन तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस को SARS-CoV-2 वायरस के न्यू वेरिएंट से लिंक किया गया है। पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स यूके के मुताबिक ये वायरस तेज़ी से फैलने वाला है। दोस्तों, ये लंदन की बहुत मशहूर और बड़ी शॉपिंग स्ट्रीट रीजेंट स्ट्रीट की वीडियो है। ये वीडियो लास्ट मंथ 22 नवंबर की है और ये आज ली जाने वाली पिक्चर है जो कि वबा की वजह से एकदम वीरान और सुनसान है। Yesterday afternoon, I was briefed on the latest data that shows the virus spreading more rapidly in London, the southeast and the east of England than would be expected, given the tough restrictions that are already in place. And I also received an explanation for why the virus is spreading more rapidly in these areas. It seems that the spread is now being driven by the new variant of the virus, which we spoke about earlier this week. यूके के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस पर पाबंदियां सख्त कर दी हैं और नीदरलैंड्स, जर्मनी और दीगर यूरोपियन ममालिक के ऑफिशियल्स को यूके ट्रैवल ना करने की तरकीब दी है। दोस्तों, कल हांगकांग के हेल्थ ऑफिशियल्स की तरफ से रिपोर्ट आई है कि इस महीने 2 स्टूडेंट्स जो कि यूके से वापस आए थे उनमें ये नया वायरस पाया गया है और इटली में भी एक केस सामने आया है। इसके अलावा रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके में भी 6 से 10 केसेस सामने आए हैं जो कि इस नए वायरस का शिकार हैं। दोस्तों, फिलवक़्त ये न्यू वेरिएंट दुनिया भर के मेडिकल प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स के लिए शदीद बहस व मुबाहसे का सबब बना हुआ है और दुनिया भर के ममालिक अपने डेटाबेस को जांच रहे हैं ताकि ये देखें कि आया ये वायरस इनके हदूद में तो गर्दिश नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है, गुज़श्ता माह यूके से काफ़ी लोगों ने दुनिया भर में ट्रैवल किया होगा और इन लोगों में ये न्यू वायरस का शिकार लोग भी हो सकते हैं। अलबत्ता 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने यूके से ट्रैवल बंद कर दिया है, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, रशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट शामिल हैं। ज़्यादातर कंट्रीज़ ने ये बैन 31 दिसंबर तक लगाया है।
دوستو وائرس میں میوٹیشن کیسے ہوئی یہ جاننے سے پہلے ہمارا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میوٹیشن کیا ہے۔ دوستو میوٹیشن ایک ایسا عمل ہے جو کہ پوری دنیا میں ہر وقت ہوتا رہتا ہے، بے شک پھر وہ انسانوں میں ہو، جانوروں، پیڑ پودوں یا پھر وائرسز میں ہو۔ اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے تو جب ایک ڈی این اے جینز کو اس طرح توڑا جائے یا تبدیل کیا جائے کہ اس کا جینیٹک کوڈ تبدیل ہو جائے تو اسے میوٹیشن کہتے ہیں۔ دوستو کرونا وائرس کا یہ نیو ویریئنٹ کرونا وائرس کی نسبت غیر معمولی طور پر انتہائی تبدیل شدہ ہے۔ پبلک ہیلتھ آفیشلز کے مطابق ممکن ہے کہ یہ نیا وائرس کسی ایسے شخص کو ہوا ہوگا جس کا امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت بہت کمزور ہوگا، جس کی وجہ سے اس وائرس نے خود میں تبدیلیاں کی اور ایک نئے ویرینٹ میں سامنے آیا۔ اوورآل وائرس نے خود کو تبدیل کیا ہے، پر زیادہ تبدیلیاں نیو وائرس کے اسپائک پروٹین میں پائی گئی ہیں۔ یہ اسپائکس ہی ہیں جو ہمارے جسم کے سیلز کے ساتھ پہلا رابطہ کرتے ہیں، اور ڈاکٹرز کے مطابق اسپائکس میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ نیا وائرس آسانی سے اور تیزی سے جسم کے اندر داخل ہو سکے گا۔ دوستو ویکسین بنانے والی دو مشہور کمپنیاں فائزر بایوٹیک اور مڈرنا کی ویکسین کلینکل ٹرائلز میں قریباً 95% ایفیشنٹ ثابت ہوئی ہیں۔ البتہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ویکسین وائرس کے نیو ویریئنٹ پر کیسے کام کرتی ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر یہ وائرس تیزی سے لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ ویکسین ریٹ کی ضرورت ہوگی۔ بہرحال آنے والے کچھ دنوں میں ڈاکٹرز اس کا پتہ چلا لیں گے کہ یہ ویکسین نیو ویریئنٹ پر کام کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ دوستو پرانا کرونا وائرس بچوں کی نسبت نوجوانوں اور بوڑھوں میں زیادہ پایا گیا۔ قریباً 8.5% بچوں میں اس وائرس کی رپورٹس کی گئیں۔ البتہ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ تبدیلیوں کے باعث یہ نیو ویریئنٹ بچوں میں بھی اسی تیزی سے پھیل سکے گا جیسے دوسرے ایج گروپس کے لوگوں میں پھیلتا ہے۔ لہٰذا ان سب سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پبلک ہیلتھ آفیشلز تیزی سے اس نئے وائرس کا مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ اس کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ 2021 ہم سب کے لیے اچھا ثابت ہو اور اللہ ہم پر رحم کریں، آمین۔ دوستو اس ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت لگی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اسے لائک کرنے میں آپ کا صرف 1 سیکنڈ لگے گا۔ اور اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئی شاکنگ ویڈیو کے ساتھ۔